Gotta keep my head high. So it's gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Mag-tree planting sila dito. It's the climb. Nakadiri sa Sagisi. Muna lugar nila sa Sagisi mga kalods. First time ko nagpunta dito mga kalods. The chances I'm Nindot taking kay view mga kalods. sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna Mag-massage ko din remember. mga kalods. Nindot kayo. Ayan mga kalods, nindot siya kay nan ako sa Sagisin. Ari ko magmamassage ko diri kay la Ma'am Genevieve. Tapos ayan. Mahangin, sariwa yung hangin. Fresh. Tapos tahimik lang. Ayan mga kalods. Doon yung kalsada mga kalods doon. Ayan doon. Kay la Ma'am Genevieve oh, Maloy. Ang stay kagawad pala si Kuya Milo. So, ay mga kalods. Takwas ilang balay namin. Mga kalods oh. Nakapag mga kalods oh. Limit tayo dito. Yung sobo naman akong pants na kalsa. Sayang. Nice kayo.